There is a good news for the tribals living in the forest. Goa government has decided to implement the Tribal Forest Act by December this year. This would help in protecting tribals' land in the forest. Tribal Welfare Minister Govind Gowde on Monday said that the centre has already implemented the act. Once this act is implemented in Goa, the cultivators cultivating in the forest would get total protection. They have been cultivating this land for over several decades now. ट्रायबल फॉरेस्ट ऍक्ट इम्प्लिमेंटेशन जात तितलो बेगीन करप हे अत्यंत महत्वाचें आसा आणि म्हणूनच हांव जात तितले बेगीन ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी हांव मुखार व्हरपाचो म्हजो प्रयत्न आसा कारण हो प्रश्न तुमकां डिसेंबर 2017 नंतर आमकां आयकुपाक मेळपा ना म्हाकाय तुमकां तांचें उत्तर दिवपाक ना. हो जर इश्यू जर सॉल्व जर जालो जाल्यार ट्रायबलांतलो इश्यू जो आसा पयली रेजिडेन्शियल जो प्रॉब्लेम आसा पयली तो उरतलो. काही तूं जी प्रश्न करता जे आज ते इट इज नॉट बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट लँड काही नाही. थोडे काही गोष्टी खरं असतात की प्रायव्हेट फॉरेस्ट सुद्धा असतात पण इट इज एन्क्रोच्ड समव्हाट. Gowde is a tribal activist who has now become a minister. He was on the forefront in the agitation which turned violent in Bali on 25th of May 2011. His department has now joined hands with the United Tribal Association Alliance to observe the day as Prerna Day, the Inspiration Day. They would be held on the 25th of May at Rajiv Kala Mandir in Ponda. ताजे पयलो 2013 हो एक संकल्प दिन ह्या नावान आमी वळखताले पूण ह्याच वर्सा गोंय सरकारान ताजेर तो संकल्प दिन तें नांव चेंज करून बदल घडून प्रेरणा दिन म्हणून आमी हें घेतिल्लो आसात. आनी हो प्रेरणा दिन फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिराच्या आवारांत सभागृहांत सकाळचे 10:30 वरांचेर जावपाचो आसा. एकूच मुख्य उद्देश हो प्रेरणा दिन मनोवपाचो किंवा प्रेरणा दिन पाळपाचो की ह्या दोन ट्रायबल युथ्सांची जी इतिहास जो आसा तो ह्या अनुसूचित जमातीच्या भुरग्यां मुखार येवचो, तांचे कडल्यान तांचे इन्स्पिरेशन घेवचें, प्रेरणा घेवचें, जाणीन करून ह्या समाजा खातीर बलिदान दिल्लें हें खुबशे आजच्या तरुणाक आमकां खबर ना आनी म्हणूनच हो असो तरेचो एक दीस पाळपाचो गोंय सरकारान ठरयलेलो आसा. Our senior reporter Kensel Rodriguez with video journalist Shamchari in Panchi.